everyone. Pag bagyo na Si Papa. Ayun. Andito si Kapwa Amazing guys. Good morning. And mabuhay tayong lahat. Kape mo na. Pa, good morning. Ma, pila na edad mo, ma? 24. 74. Mag 75 ka next year, di ba? Ikaw pa. Pila na edad mo karon? 78 na. 78. Mamahaw guys. Shout out ka muna, mamahaw. Nangagda ka pa. Sa ikaw na sa kan, mga pi. Maggatas mo na. Yan, guys. Mainit mi guys. Naipahan guys. Salbaro gikan kay kanit. Kisa, paano? Ha? Saan na maligya to? Kinit. Sa pangalan to? Shout out kay... Kinit. Okay guys. Ayo-ayo tantanan.